हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस पत्ते को आप लोग किस नाम से बोलते हैं पता नहीं, पर हम लोग इसको दूध कच्चू बोलते हैं। तो ये दूध कच्चू का बर्ता अगर आपने एक बार खा लिया तो बोलेंगे कि अरे काश ये रोज़ मिल जाता, इतना टेस्टी। आप खा के मतलब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। আমি এই পাতাটা 5টা নিয়েছি, 5টা পাতা দিয়ে ভর্তা বানিয়েছি। আপনারা এরকম বানিয়ে দেখবেন আর খেয়ে বলবেন যে কী খেলাম। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। The world is a wondrous place when you slow it down. Throw off the rules like our shoes on the golden ground. Sway in the autumn leaves. You are beautiful. When you look at me, can you feel my love? Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Can you feel my Stay through the change, through the way that the colors turn. Dive in with me to the deep of the orange burn. And lay in the autumn leaves. You are beautiful, And you're all I need. Can you feel my love?